mau pamer dulu ini kan baru soalnya. So, welcome to Cinema Lounge with me, Willem as the host, and right now we're gonna discuss about our coming soon movie, and it's a Korean movie ya, yang diambil dari Korean Film Festival. If you remember, the coverage of Korean Film Festival yang diadakan di Blitz Megaplex, one of the movies is actually being screened ya in coming soon movie right now. It's Boomerang Family ya. Boomerang Family adalah film opening film of Korean Film Festival di Indonesia. So it's a story of like a dysfunctional family yang diambil dari novel karangan Chong Kyung-wan ya. Chon Kyung-kwan. So, berjudul Aging Family, dan film ini memfiturkan karakter-karakter yang agak dysfunctional gitu ya. Jadi cerita tentang ada karakter Inmo yang ditinggal istrinya gitu, akhirnya decided to hang himself, tapi akhirnya tidak jadi gitu ya. And lots of like different characters with different problems being mashed up in one family. Agak coincidental gitu sih. So film ini it's actually like a quite funny typical of Korean movie. It's different ya. Biasanya kalau Korean movie kan menghadirkannya like romance, like rom-com. This is more of like a drama family ya. So untuk lebih jelas lagi kita akan lihat dulu trailer dari Boomerang Family berikut ini. 네가 내 주먹 맞고 여기서 온 거구나. 새끼야. 여기서 살려고 온 거 같은데? 우리 같이 막자. 엄마하고 나 사이에 방해하면 안 되지? 이혼만 두 번이야. 두 번이고 세 번이고 내가 더 이상 이렇게 못 살겠다고. 나 이번에 정말 다 결판 내고 비구이처럼 살 거야. 여기서 살다니. 왜? 문제 있어? 네가 여기서 왜 살아? 짖지 마라. 나 우한모야. 어? 이게 진짜 인간이야 짐승이야? 지금 나한테 삥 뜯는 거예요? 응. 삥 뜯는 거야? 그러니까 우리가 힘을 합쳐보자 이거야. 어? 야, 너 지금 너무 극단적으로 가고 있어. 평생이 주거 침입죄야 알아? 아버지라 부를 자격 없어. 나 모를 줄 알아? 내가 다 봤어. Agak 안녕하세요. beda karakter mungkin. So it's kind of Korean movie. It's like a wacky drama thing, karena kind of like this dysfunctional family ya. Dan film ini diperankan oleh Park Hae-il, Yoon Ji-mon, Kyung Ho-jin, Yeon Yoon-ju, dan Jin Ji-hye. Dan film ini disutradarai oleh Song Hye-sung. Jadi ceritanya tentang di tengah krisis yang ditinggalkan karena istrinya selingkuh ya, dan karirnya sebagai sutradara itu nggak laku gitu ya, commercial and flop. Like a middle age movie director Inmo yang diperankan oleh Park Hae-il ini berpikir untuk akhirnya hang himself, but not ya, nggak jadi, dan akhirnya pindah ke rumah ibunya lagi karena dia nggak sanggup membayar biaya sewa apartemennya. Dan ternyata kakaknya Inmo, Hanmo itu ternyata datang juga ke rumah ibunya lagi karena dia ternyata adalah ex gangster which have like 5 criminal records and decided to actually go back to his mother's home ya. Dan akhirnya ditambah lagi dengan karakter adik perempuannya lagi yang baru saja bercerai dan anaknya tuh pulang agak irritating gitu ya. And all those conflicts itu akhirnya Inmo dan Hanmo sama-sama menolak ide untuk terima the characters yang adik perempuannya itu, dan akhirnya masalah gitu ya, konflik biasa gitu ya, karena lots of different characters creating different conflicts, seperti muncul masalah masing-masing, dan ternyata sang ibu juga memiliki rahasia
Dan dapatkah mereka untuk bisa hidup di satu rumah ini? You're gonna have to find out soon when the movie hits Blitz Megaplex real soon ya. So moving on to another segment, we have top 5 Blitz Megaplex of this week ya. Dan top 5 Blitz Megaplex of this week ya, untuk posisi film kelima, film top 5 we have Monsters University. Dan Monsters University ini you know, it's a prequel ya, yang dan memfiturkan karakter Sullivan dan monster cute itu again yang dia gabung di Monsters University to learn how to scare people dan you know, like a journey of finding themselves. Akhirnya you know, muncul ide untuk memfiturkan Monsters University. Dan untuk posisi keempat kita dapat The Lone Ranger. The Lone Ranger adalah film yang dibintangi oleh Johnny Depp ya, which is the latest addition to Disney Pictures ya. Dan film ini diangkat dari serial radio yang sudah 32 tahun lamanya gitu, baru diangkat menjadi film. Dan bercerita tentang satu western cowboy yang join forces with this Native American on Johnny Depp as Native American to actually fight the crime ya. Dan untuk posisi ketiga we have The Heat, which is our main movie for tonight. Dan film ini dibintangi oleh Sandra Bullock and also Melissa McCarthy. Film ini adalah film pertama dari scriptwriter-nya ya. So it's a new idea to bring female lead into the character and to this genre of buddy cop film ya. So that's the third position, The Heat ya. Untuk posisi kedua we have bukan Despicable Me 2, which is the latest. It's actually a sequel to Despicable Me, dan film ini menghadirkan kembali Minions and also the comeback of Gru ya, yang agak berubah haluan menjadi baik gitu, tapi direkrut kembali oleh the anti-villain untuk bisa fight against the bigger antagonist ya. Dan untuk posisi pertama, you know, this is the blockbuster movie of the week, it's Pacific Rim ya. Pacific Rim adalah film yang dibintangi oleh Idris Elba and also Reiko Kikuchi dan disutradarai oleh Guillermo del Toro, the mastermind behind Hellboy also dan Pan's Labyrinth ya. Guillermo tentunya dikenal tentunya sebagai sutradara yang it's like very imaginative and also like out of this world, and the storytelling yang cukup smart ya. So that's the top one movie of this week. So we're gonna be back after the break. Tapi stay tune karena kita akan bagi-bagi quiz and also we have Movieland news update. I'm gonna have to fetch some kaiju, maybe kaiju, chocolate kaiju. So you're gonna have to see me right after the break, still on Cinema Lounge.